Kay naimbag nga bigat tayo amin kakabsat ni Apo Dios iti maidaydayaw kas sang kamay sa tayo manan nga natipon-tipon babaan iti virtual connections kat ni dahito iti oras wano kanito nga inted ti Dios iti tunggal may sa kada tayo kat sapay ako mata dagiti puspuso ken pampanunot tayo kat isentro tayo ken kuana. Basaan tayo nga si uulimak iti meditation. Iti Santiago 3, versikulo 13, adda kadi masirib ken man nakaawat kada kayo, no adda masapul nga ipakita babaan tinadalos a panagbiag na, ken dagiti nasayaat nga aramid na ang mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirib. Iti dayto nga kanito iso iti gundaway tayo nga mangibingay kadagiti pagaayat tayo nga bersikulo. So 1 Corinthians chapter 2 verse 9. And this is how it says. No eyes has seen, no ears has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. Amen. Thank you, Joan. Yeah. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Amen. Thank you, Auntie Lily. Manipod ti 2 Timothy 2:15 ikamtak. Okay. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Amen. Thank you. Isaiah 40:31. They who wait for the Lord shall renew their strength and shall mount up with wings like eagles. They run without worry and walk and not faint. Oh, yeah. Amen. Thank you. Sapay la ko matakasta. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. We are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to Christ and to one another. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Yaman, Doc. John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father except by me. So, agyaman kadagay nga verses, iso nga naibingay. Mapantay ti ayab ti panagdaydayaw. I-unmute yo dagita phone or gadgets yo.
Tapno makipagbasa kayo, pas basaan tayo nga pagsisinublatan. Diyo ka di ammo, diyo ayan na damag, ti apo ti agnanayon a Dios, tinarswat, ti intero alubong, pulos adi mabannog, wano kumapsot, awan makatukod, iti pampanunuten na. Papigsaan mo Pagsaitan, na dagiti nakapoy. Poy, Turn na nabannog, nuwag. kay dagiti kabanwag, anwag, mapagda, kay dagiti agtubo, mapagproyanda. Amin tayo. And Dagiti panuray, yapo, Mapabarut. O mapabaro pigsada. Danto akas Tayabdan to akas agila, sila, saan to ang mabandog, mabandog, karayda, Rayda. saan to ang kumapsot no magnada. Magnada. Kantaan tayo team no pagdayaw, agnanayon nga ari. Makipagkararag tayo nga rod ken Ma'am Jean saking iti opening prayer. pagkararag kayo. Naimbag ng oras mo, o Diyos, amang nga nailitan, ken apo mi. Yaman kami ti dayto nagundaway, adtoy kami nga agtitipon, kaputi na patay nga nagan mo. At naagdayo kami, agrukbab kami, agyaman kami, kinamay kami nga dumawat, kan iti pamakawan mo, para kami. Sapay nga dayto nga in kami panagdaydayaw o Dios. Ito timangted kada kami iti taraon, iti puso ken espiritu mi, tapno bumilig kami, pumigsa kami, agtuloy nga agserbiken ka, iinaldaw-aldaw. Bendisyon nam o Dios, tunggal may sa kada kami, ken iti pamilya iso nga na-represente. Tapno ti gundaway, may kami agdayaw ken ka, nga nakuan, iti panagpakumbaba, ken tapno agdayaw kami, iti espiritu ken kinaput mo. Pulutam, iti adipen mo, iso nga mangted kada kami, iti mensahe. Tawatin mi o Diyos, nga ikami sunatin na nanay nga wisdom. Tapno sapay nga iti mensahe, iso nga maipingay kada kami,
isu iti mangted iti inspirasyon me. Mangted iti lawag kada kami. Tapno da kami agbalin kami met inspirasyon kin lawag kadagiti sabsabali, kadagiti lugar isong pagnaudan mi, lugar nga pagtrabahuan mi, ken lugar nga sa dinuman nga ayan mi o Dios. Idaton mi nga roday tuwingin kami panagdaytayaw. Tapno sika iti makibiyang ken mangidalan ken mangisuro kada kami ket pagkaykaysaan kuma iti puso kinarik nami. Amin dagitoy ikumit mi nga siyayaman ken si papakumbaba ket puti na patig ni anagan apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Ti daytoy nga gundaway denggan tayo dagiti damdamag ken pakasetnan iti iglesia. Yun una tayo jay agyaman tayo ti panakaimaldit dagiti birthday celebrants nga adadtoy katdawatan tayo nga rod kini Diaconessa Mary Ann. Iti panag-start na kadagiti concerns tayo. Timbag nga aldaw, bigat, ken rabii iti tumunggal maysa ayaten nga kakabsat. Madaydayaw iti apo iti daytoy manen nga gundaway tanabalinan tayo manen iti nagmaymaysa nga mangitag-ay iken mangitan-ok iti nagan iti Dios. Itno iti damdamag pakaseknan iti iglesia tayo awan no mapon kadagiti activity awan pala ang kakabsat kapuna iti daytoy agda mga kasasaad iti ili iti season. Iso nga uray pa iti panagigimong tayo saan pala ang mabalin nga aramidan iti panagtitipon iso nga aramidan mila ang kat iso iti live stream ket agyaman kinapo Dios iti salunat dagiti akadua nga tubo ni Manong Gideon nga uray pay no daduma ket adamot ti amak na nga rumwar gapu iti Sunday nga kunata nga no movement day. Ket gumaan na latapiman iti bumalasiw itoy artatso manipod iti agat. Uray pay no kunana nga baka tiliwondak dagiti pulis nga adda ditoy nga agbanbantay. Nam ikagkagumaan naman iti umaiso nga agyaman iti tiyempo ken ayat data po itoy nga live stream ket maaramid. Kastamet nga idi rabii na isang patmat ito yan pagtaanganda ni Pastor Amir. Ket ay ada ba? Adan sa iti Zoom tayo, naki-join kada tayo ni Pastor Amir, makita tayo met, naka-oxygen pala ang isuna. Numan pa'y progressive, iti adda nga kasasaad na agyaman tayo iti Dios napintas iti response na kadagiti medication na. Ken pinarigagayan na iti maikararagan iti pada na nga pastor. Ngam gaputa awamot iti kadwa nga pastor tatay hampay mo nga nakaumay ni Pastor Jake isu nga inaramid tayo DJ nga panangkaikararag ngam duman pay kasta iti malmalem imay met bimisita ni Pastor Pike isu nga request granted DJ kini Pastor Amir na ikararagan met laeng iti pastor nga tinartarigagayan na idi adda pay lang sa iti ospital. Kastamot nga awan pailaeng iti wenno haan pailaeng nga na simayaat sa iti kasasaad na ni Pastor Jake ket dinamag ko iti mustak kinamindua ket kunana ket hangko pa kaya DM kunana ket kunakmet nga ali pastor umay kanton iti talaga nga naimbagan kan narigat iti rumwar aglalo tahametten nga kas iti panawon dilaket ta sika iti kawin no nakarkaro ti adda nga kasla nga karka umad adda ti adda nga rigrig na no ma-expose ka iti ruwan. So naapo Dios iti agtutuloy wenno ikararagan tayo pala ang dagiti
kadwa tayo nga trabahador tapno iti kasta iti salunat da ket agsubli ket agtuloy iti panakidanggay da para iti trabaho. Pantayo kadagiti agkasangay ay iti met panakaaramid iti serbisyo ti panakaidulin ni tano agyaman tayo met iti effort ken time nga inted kada tayo ni Pastor Pike nga timulong na nipod idi panangrugi iti gimong aging gana iti punpun. Iti gayam ibay yaman tayo iti anos na nga nang tulong kada tayo nga nangilepas na ita nga trabaho. Dagiti agkasangay iti daytoy a Domingo adda kumakita kita iti September 19 to 25. Itatta ay di kalman September 19 ni Kabsat Elizabeth Chamli. Iti September 23 ni Kabsat Orlando September 20 ni Kabsat Orlando Tamsi. September 21 ni Kabsat Kelly Jan Lectao. September 22 ni Graydon Choi Kilaman. Into no September 23 ni Kabsat Romelia Casco. Into no September 24 Kabsat Prudencio Kapuyan Confe Inocencio. 26 sa kanoni kwa manong densyo or gusto ba na ito yung manang Bilma? 24. Dagitoy dagiti agkasangay nga iba inayon tayo kadagiti karkararag ken kablao tayo. Sige Adaman pa'y, adaman pa'y nakayon ko, inayon tayo kumangay karkararagan mo ni Mrs. Lily Sipos, used to be Rita Poyan. She just had an operation last Tuesday. Successful ka na mo, and she's back home. Just continue praying for her full recovery. Ni Mrs. Lily Sipos. Thank you. Okay, noted. Adapay, dagiti mga concerns tayo. May sapay Eva, may sapay kakabsat, laglagi pun tayo mat iti first anniversary ti Ecumenical Messengers of the Cross into no September 26 into Domingo. So nga first anniversary to tayo dayto kakabsat iso nga please notify the others, local churches no adinot ayanda. No mabalin yung aramidan tapno makirambak tayo kadimot iti daytoy nga panakagbuo dayto nga gonglu tayo. Isagana yu dagiti mabalin yung nga contribute for the celebration ipm yu lang kini Vilma or Pastor Nita Lider. Thank you. Bye. Palagip, ading Eva, tatta nga Domingo no at the time you after our worship we will stay for a short meeting about our scholarship assistance. Right, Ate Lily? When kadi apo kat dawatan tayo kini CM, tawag mo ni Reverend Jake, kini Pastor Pike, kadi ang mangilawlawag dito pananglukat iti eskwela iti ETS. Sa pay CM, Pastor Pike, ano siya kaditi makitungtung kada kami to after service about this. Sab na umumi ti aramidan ni Mat nga mangi dayto ministerial foundation scholarship. Thank you. Thank you. Kaspasat tayo iti ecumenical movement iti community kat iramraman tayo nga ikarkararagan iti the Pastor and Mrs. Makayan na nag-positive, COVID positive da
So nga Yeah, itutuloy well. tayo nga ikarkararagan isuda. Mhm. So, kastagarod, let's just all pray for each other. It is Salmo 71:17-19. Kunana. Insurunak o Dios, manipod pa'y kinaubing ko, kat agpapan ita sarsaritaot pa'y laang dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Tan talakaya Itan mo. talakan. Nga ubanan. O O Diyos, Diyos, O Diyos, pinakalibayan. pinakalibaybayan. O tibilig, Tapno dibilig ken panakabalin mo. ipakaamok Kadagiti sumarsaruno akapututan. Dumanon Dumanon sa dilangit, Dilangit, kinalintag mo. Ngay daklan na Ngay daklan at pambanag, iti inaramid mo. Awanin Iwanan tikasken tikasken ka, ka, O Diyos. Now, for the moment of silent prayer. Dawatan tayo kini Dr. Pastor Mariano Apilado, iti panangidalan da kada tayo, iti kararag pastoral. Ang kararag tayo. O Diyos, apumi anilangitan, manakabalin, iti angag nayon, gubuayan ti amin, nga grasya may paay, iti panagdiagmin iti lubong. Sa pagadi o pumi nga Diyos, kayam dengam iti kararag ni, nga iroknoy mikan ka, may paay iti panaka aywan, nagita anak mo iti lubong. Sabi ko mo, pumi nga Diyos, nga ikam iti panangbayabay, kadagiti amin nga da sa gubanit da iti biyag, ket dagiti amin nga ada sakit da, paimbagam kadi da, apo. Agyaman kami iti panang bayabay mo kini Pastor Amir. Si Masyad di biyag di kasasad na, ket nabalin na ti nagawid di biyag balayda isa gunto. Nagiti papastor o pumi nga Dios, kanda pa sa gubanid da, di Pastor Bantiles, kanda dumapay, sa pagkadi o pumi nga Dios, nga gabayam ida, ket sa muidang baybayan, hindi ket isublim karakwada, ti salonat. Tunggal may sa kadagmi o pumi Dios, ada naduma-duma nga ket mi nga iroknoy kinidanon ken ka ngem saan mi nga may baga amin o apumi. Kapuna nga sapay kadi nga sumrek ka iti puso ken biag tunggal may sa kada kami tapno sadyay bantayan na kami, tulungan na kami, pagdidala na kami. Karkaragan mi o pumi nga Dios, iti amin nga miyembro dayto nga kongregasyon, na dumaduma nga lugar iti lubong. Sabi ko mo, pumi nga Dios, nga mariknada iti bendisyon mo.
kararagan mi mo ito po mga Diyos, iti papangulo mi, ni Conference Minister Antero, iti ni Presidente Ferdinand, Union Christian College, ni Presidente ti Bethany Hospital, ni Dr. Andy. Kanamamin na po mga Diyos nga nakikausan iti kinapangulo. Sabi ko mga tadaka nga mangidalan kadakwada, bendisyon na mida, isin mo kadakwada sa lahat, isin mo kadakwada mo iti sirib. Tap na maramidan da, nagitoy nga naipa baklay kadakwada. Galmay sa upo mga Diyos, nga kamkamang dito yung kongresyon, UCCB Artatso abroad and worldwide, yamang mi amin kang kaupo mga Diyos, si Biagda, kapasikat, si mang bantay, mang bisita, kaya mang ted kadakwada, sinanay, nga salurat. Ito po mga Diyos, iti kararag mi, itinagan na po mga Isus, manlubot kan may salakan kada kami. Amen. Amen. Ni Kendall ibasa na kada tayo ti pasat iti nasantuan nga surat nga masarakan iti Mark chapter 9 verses 30 to 37. It says, they went on from there and passed through Galilee, and he would not have anyone know it, for he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man will be delivered into the hands of men, and they will kill him. And when he is killed, after 3 days he will rise. But they did not understand the saying, and they were afraid to ask him. And they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, what were you discussing on the way? But they were silent, for on the way they had discussed with one another who was the greatest. And he sat down and called the 12, and he said to them, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. And he took a child and put him in the midst of them. And taking him in his arms, he said to them, whoever receives one such child in my name receives me, and whoever receives me receives not me but him who sent me. The word of the Lord. Pinggantay nga rod iti mensahe babaan iti kanta from our Tacho Singing Group.
Agyaman tayo iti kaadamanan ni Pastor Pike. Pastor Pike ti kwa nakarwaman nga awag mi kanyana. Kat agsipod luklukwak nga isuna iti kasla runner iti parish 1. Taapayang amin nga lalakayan dagiti mostly nga workers iti parish 1. Kat nakakulong da kadagiti nga panawon isot gapo na nga iyab kastay tinaindaklan nga panagyaman ken kuana gapo iti availability na nga isupiman iti mamunpunpon iti almost 2 weeks son kat agyaman tayo iti adda nga salunat na kat kun kunak nga ag-slow down ka basit take your off no Monday kun kunak so itatagarod gundawayan tayo nga denggan iti sasao ni Apo Dios babaan ken kuana. At when agyaman tayo kay ni Apo Dios ititid na kada tayo nga kabailan nga mapagtungpalan dagiti amin nga trabaho nga saan nga maasikaso dagiti kakadwa tayo nga trabahador iti kinapudnuna kay inton bigat adamanen punpunen tayo ijay San Luis kadwat ni Pastor Daliego. Apo. Nya nga rod kada tayo iti available agyaman naklatan iti panangibaba iti kada kami iti karkararag aging umimbag ken pumigsa dagiti kakadwa nga nagagagat nga trabahador tatatakit handa mga rodmet nga mabailan nga napintas ti mensahe iti kanta nga naibingay nga at least sigurado tayo nga ada iti talged ken namnama tayo nga naibatay ti pundasyon tayo iti bato nga iso nga dakkel nga pangnamnamaan makarik natay man ti bannog mayat lata ta siraragsak tay latang agsirbi tamo tayo nga saan nga sayang dagiti banag nga aramiden tayo. Now if we go to the message which was prepared for us this time rabi kada kami agsapa kadagiti dadduma nyaman nga oras ti ayan tayo ababa nga mabareng numangted kada tayo iti nauneg nga pagpanpanunutan iti mensahe iti daytoy nga gundaway. Tano basahin tayo iti teksto nga naibasa which is from the Revised Common Lectionary and also what is being followed by our church calendar from Mark chapter 9. No nangeg tayo di basa ni Kendall, the first part na Jesus said something and the disciples were afraid to ask. Ijay may kadwa nga pasit na ni Jesucristo mo tinagdamag ket dagiti disipulo mabuteng da nga sumungbat. Sublian tayo dajay. Di mo na nga pasit ada dinamag ay ada imbaga ni Jesus nga mabuteng nga sumungbat ay mabuteng nga agdamag dagiti disipulo. Di may kadwa pasit ada dinamag ni Jesus nga mabuteng nga sumungbat dagiti disipulo. Anya ti implication na daytoy kada tayo and in our everyday lives and in our faith journey. One of the shortest definition of theology I have learned from the seminary is from Migliore when he said, it is faith seeking understanding. Hang kamo no naabutan nyo di patalastas dito'y Pilipinas nga iti tagline na ket ang batang matanong ay batang matalino. Oh. Sometimes we ask questions so that we may understand. Ngamit daytoy nga gundaway dagiti adalan maamakda nga agdamag kay Jesus idisanda nga naawatan dayjay imbagana. There are moments in life nga madita kayo kayat nga agdamag. Hanga gapot mabuteng tayo nga maawatan dayjay ba nagadamdamagan tayo. But because sometimes we know that when we engage questions, we may not like the answer that we'll get. Last time that we had our in-service training dito NCLC, which is the first virtual in-service training, Reverend Dr. Ferdinand Anno shared
his BTR. Ijay tema iti UCCP dito yung atawin. And one of the discussions ijay nga matter katipan nakaibingay iti mensahe iti lawag ken namnama para kadagiti aming nga tattao, specifically the masses. And he defined the masses as those who are living on and below the poverty line. So those who are living in lower economic strata. And so I asked during the open forum, I asked, since adadya hospital ni Pastor Amir, specifically Bethany, and we know that Bethany is one of the ministerial arms of the church originally. And now we are talking about ministering to the masses. Why is it that the hospital that should be ministering to the masses is now very exclusive and has become a hospital for those who can afford? That's the question ko. I'm not saying the hospital is not doing its ministry of healing, but my question is about the hospital's ministry to the masses as a ministerial arm of the church. And immediately, I can feel that there's a certain degree of rejection of the question. Not because we do not like the question, but most probably because we know that answering the question is very sensitive. Isong daduma, kastoy mo ti sitwasyon tayo. When we try to engage our question, saan nga gaputa madi tayo kayat na maawat? But because we are already afraid of the implications of the answers to these questions. And most probably, dadya inbaga ni Jesucristo nga panakatay na, maawatan dagiti adalan because they can see the direction of the ministry of Jesus Christ, the things that He is doing, and the implications of His actions. Ket idi inbaga na daytoy kadakwada, according to the text, saan da nga naawatan? Ng para kanya ka nang basa, it is more like saan da kayat nga awaten. And so they were afraid to ask. But for us, let us put in mind that asking questions will lead us to the truth and to answers that we're seeking for. And we know, as the Bible said, the truth shall set us free. So if we want to be liberated, we should engage more and deliver more questions concerning life and our faith journey. Haan nga dakos iti agdamag, kun saan ba't nga nakabutbutang iti agdamag. But sometimes we get shut down, and so we are afraid to ask. Asking questions is a good thing. It's a good start for us to develop and to have our faith seek understanding. Now, on the second part, ni Jesucristo mo't itinagdamag, kadagiti adalan mo ti mabutang asumungbat. Kadagiti nagkikyaran nyo, idi adat tayo jidalan kunana. Numawan mo ti makasungbat kadakwada. Sometimes when we are asked, we are afraid to answer. And this is some kind of defense mechanism. And it is a sign of guilt. Tamo tayo anyaman di isungbat tayo, adda iti makuna, dadya agdamdamag, because we already know that we are wrong. In a sense, this guilt stems out of the fact that the disciples may be asking the wrong question. So when we're talking about asking questions, it's not simply asking questions for asking sake. Importante mo siguro nga damagan tayo the right questions. Gamin ti pagsusopyatan da, ti pagrerekyaran da, no sino iti kang runaan. Para kanya, instead of asking no sino ti kang runaan, baka napinpintas nga dinamagda, anya iti rumbeng nga ipang pangruna. Because if we continue with the text, isumutin lawlawag ni Jesucristo. But if you want to be first, you should be servant of all.
So it's not about no sino iti nang runa, no dikit di, no anya iti rumbeng nga ipang pangruna. So asking the right question counts. Sometimes we are afraid to answer questions because maukom tayo gaminan no songbatan tayo nga si pupudno dagiti damag kada tayo. And this is very true. There are people who ask us, and when we answer, instead of working together so that we may make the situation better, saan? Because there are those who just seek for answers so that they may be able to pinpoint no sino ti mabalin nga mapabasol, no sino ti nagkamali, no sino ti nagkurang, ken no sino ti rebeng nga okumen. But if we follow the example of Jesus Christ in asking questions, napintas mo nga mapanunot tayo nga idi adda dadalan saan na nga dinamag nga sigod isuda no anya iti pagrerekyaran da. Inuray na pa nga dumanon da diyan ti balay nga pagdagusan da. And then he asked. So it is also important to consider the timing and the setting when we ask our questions. Because if we think of the model of Jesus Christ and we use John chapter 3 verse 17, Jesus came not to judge, but to save. So engaging Jesus Christ into dialogue should lead us into freedom, liberation, and salvation, not judgment. In our everyday lives, when we ask questions, when we engage questions, when we provide answers, kastoy mo't kuma iti direction na, so that we are seeking to liberate. We are moving towards freedom, or that we may lead everyone into peace. Because when we ask the right questions, at the right time, at the right place, and we get the right answer, hangkading umaikan tayo, iti peace of mind. And since this month, we celebrate Christian education and nurture, napintas mo't nga mapanunot tayo, which I keep on giving emphasis in the local church nga ayan ko tata, that during Sunday school, we should give ample time doing dialogue, asking questions and hearing answers from different perspectives and different people. Because the more we ask and the more we engage our questions, the wider the scope of our understanding is, and the deeper our theology will be. So kastoy mo't kumati mabalin tayo nga ipakat iti panagbiag tayo kakabsat. Next time we read this text, let us consider dagiti banag nga insuro na kada tayo may papan iti panagdamag, iti panagsungbat, ken iti panangsarak, iti kinapudno nga daan kay papanan nga may turong ti pan nakaisalakan ken kapya saan kitdi nga iti panangukom. Itinagan iti Dios ama marswa, manubot ken manarawidwid. Amen. Ayab ti panagdaton. Wan kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak daytoy kada kayo. Kasi sinuman amang panaw iti balay, asawa a babae, kabsat a lalaki, naganak kuno anak gapo iti pagarian ti Dios, adunto nga adayo iti awaten na ditoy abiyag. Ket iti masakbayan nga biyag nga agnanayon. Dengget narod iti kanta nga panangidaton isu nga ited kada tayo dagiti agtutubo iti iglesia tayo. This heart of mine, God is
Yaman unay, iti dayta nga makaparigta nga kanta. Iti dayto nga kanito, alaan tayo nga rod, dagiti sagsagot, karkari, ken pagyaman, ken apagkapulo. Kat iti treasury, iti iglesia tayo, di artacho, si dadaan, kadagiti ayat tayo. Kas itultuloy tayo, ti panangted tayo. Agkararag tayo. Isublimi iti panagyaman, ken panakaitag-ay iti napateg unay nga nagan mo, Diyos nga ayat. Gapo iti mensahem, kadagitoy nga sa santos mo, iso nga naidanon, babaan, iti adipan mo. Kat isuda manan iti manginspirar kada kami, kas itultuloy mi iti makipagna iti daytoy nga lubong. Kat sapay lako maapo, tamaikan kami iti turod nga agsaludsod no anyaman dagiti banbanag nga saan nga nalawag kada kami. Tabigbigan mi apo nga no anya dagiti dawaton mi kat masungbatan ken kastamot dagiti salsaludsod mi. Idaton mi mat dagiti nga sagsagot, karkari, apagkapulo, ken pagyaman, mi, kat bendisyonam ka di apo, kat maaramat da iti agtultuloy nga trabaho, iti kaubasam. Bendisyonam mat, dagiti amin nga trabaho, isto mo mairepresentar, iti daytoy nga kanito, ken kastamot, kadagiti amin nga source, iti pagbiag, iti tunggal adipan mo. Sapay lakumat, agbalin kami, nga natulnog, ken mapagtalkan nga adipan mo. Aga po itinagan ni Apo Meng Jesus, dawatan mi amin dagitoy. Amen. Taon tayo imno, ti panagtalak, Dios nga ayat katanukan.
Dawatan tayo nga rod kini Reverend Antero Guillermo iti panangidalan na iti closing prayer ken kastamat iti pamendisyon. Nagkararag tayo kakabsat. Una mami nga nailangitan. Agyaman kami kinka iti daytoy nga aramid mi. Taure pay Apo Dios na kastoy iti oras kanito kanadodag iti kumitan mi Apo nga trabaho ngum nabalan mi Apo ti mangidaydayaw kinka kansan nga lapad Apo Dios tanyaman nga kasasaad kan sitwasyon mi sa pengor Apo Dios ta kas rikpan mi daytoy ngan kam panagdaydayaw may mula kadi Apo dagiti sasaom manaybingay kada kami ken uray pay amami na langitan iti panagkakadwa mi manen iti tangatang ket daytoy Apo Dios nga naaramat nga kita ken wagas ti panagdaydayaw mi. Una po Dios makita mi ti kasasaad mi. Makita mo po Dios ti sinnaay ti tunggal maysa kada kami. May matangam dagiti mapaspasamak ti taglawlaw mi. I-commit mi amin kin ka Apo ta sika ket man nakabalin ken sika nga Dios nga tinati mi ket mabailam iti amin. Suga po na Apo kas nga ro ti tultuloy mi ti daytoy nga aramid mi. Bendisyon na Apo dagiti nga kakabsat mi iti balasiw tao. Panuray pay mat kada kami Apo nga ditoy Pilipinas. Aywanan kan taripatpon na kami Apo Dios nang nangruno ti salon at mi ken biag mi. Tapni tuloy mi Apo tagserbikin ka. Ket sapay Apo ta Kumita ba kan kanayon nga nuktam ka di Apo ti ayat mo kada kami. Kastamot iti panarabay mo iti maysa ken maysa kada kami. Ang kadi Apo maumang amang ti salon at mi mga iwan ken mangidalan kada kami. Tapno Apo dagiti amin nga ramiden mi nang nangruna kadagitoy nga kakabsat mi Apo kadagiti trabaho da kaduam kadi suda tapno maiwanan Apo iti salon at ken biagda. Idalan na kami Apo nga rod iti naldaw-aldaw kas sika Apo ti kan kanayon kadi agbalin nga salinong mi. Sa lukuban na kami Apo tayat mo agtultuloy. Ket bendisyonam Apo daytoy nga nepasdek nga in kami Apo panangitantan o kon panangidaydayaw itinagan mo. O na mami na ilangitan amom ti kasapulan ti maysa ken maysa kada kami. Amom ti unnoy ti maysa ken maysa kada kami. Nang nangruna Apo kadagiti masaksakit nga katrabahuan ken kamkamang iti iglesia mi. Ken dagiti amin nga kapamilya mi Apo. Eruknoy mi amin kinka. At amumi nga iti sangwanam o Apo ket napateg kami. Sikang rod Apo manen iti mangaywan panagtultuloy nga makiadda iti biag mi tinaldaw-aldaw. Tapos tagsasarak kami manen Apo inton Domingo ket adda ka kadi Apo nakang kanayon nga mangsalwad kada kami. Dahito ti kararag mi tinapatinganagan na kumi nga Jesucristo. Ket ita ay nakakabsat iti may nga Dios nga binukal talo a persona. Ti Dios Ama nga man nakabalin nga so agtultuloy nga mga iwan ken agtultuloy nga mangmangted ti biag kada tayo. Naku tayo nga Jesucristo nga isu nga kanayon nga mga ayat kada tayo. Kan ti Santo Espiritu nga isu nga adda makibibiyag kada tayo. So ti mga iwan ken mangidalan ket isu kumatag na nayon nga maadda tong monggalmay sa kada tayo. Ita kan tagnanayon nga waninggana. Amen.
ken amen. And naimbag nga oras tayo am amin.